Son dia panggasna, oh ayahna, ade umakna, ligi dah bolai, manguha, alak siaha, mama nabu si balender, angguho ketinggalan, ning anak buri suju mama dokon alak lainnya, oh sobar ko dabo, au petar tabu siau deh, tai kalender. Ida tola umat. Son dia do ina tarimo aha umat na yu saon nyai saon may boto parpo kenari sinayanon umat na dapat ningayahi 75,000 may na sa pokenon 75 ma panabu sisira may na dapat panabu sisira ma awaya nga dong silalat may bulunggarong utilpok di sabaan ima jagit buktion bahasoho umat na inan ada boru naman contoh sifat ni amina. Muda ita alak layon ayah sifat ni gas. Muda amu uma ulang ben kamu nangkin gas ada sifat muyu rem. Muda ita ayah sifat ni gas. Aso tanggung jawab tak luar biasa. Wajib kita membalanjoi umai muda na ayah ni baamu hanya adalah muda ami ma alak layon uma wajib ami balanjoi ya muda boruon setelah akad nikah dot istri ni baik wajib ibelanjaan tapi kadang martukar botuma ada boru ido bayana ke marusao anggo alak lai karejona ahama bobok sajo morom sajo maya angko inangkinan inantai kaya tu sabaan kaya marajagal boro baya aman tahun mulai tinggal konumak nangkin na modom sajo ma ulangan tong sungani sifat ta alak layon indah tola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang kurang-kurang sehat mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Yang punya hutang secepatnya dilunasi, amin. Yang mau dapat jodoh secepatnya dapat jodoh, amin. Yang mau kawin lagi tak ada yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbar rukni wal maqam abalik li sayyidina wa maulana Muhammadin minnas salam. Allahumma abalikhu minnas salam kama dhukiras salam wassalamu ala nabiyyina wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya nabiyallah, assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya habiballah. Sallimna li rasulillah fil madinatil munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kita hormati selaku Bapak Lurah di Kelurahan Pasar Maga dan begitu juga Bapak BPD, ngalim ulama, cerdik pandai atau bangun sesudena, para tokoh-tokoh adat harajaan, sumurung lobi tu para naposo nauli bulung na adong di masyarakat taun. Songoni na dihormati ayah ima para dakdaganakta sponsor acara peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ima selaku dakdaganak nami berupa pokir patayat sadawah kita ayah jadi lainnya alak-alak na soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin jamaah majelis taklim pengajian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ucapan rasa syukur kembali tu Allahumma.ayah. Ima dohot ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Idia ma diboringin nyarion Allah Ta'ala umat.ayah. Les mangalegen do pedi ita beberapa nikmat, baik ia nikmat kesehatan, baik ia nikmat asompatan, songoni nikmat na lain nai, tapi nikmat yang paling indah pada malam ini tidak ada yang lain kecuali nikmat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggo indah ben naget dasar cintai tau mak tu Muhammadi, indangkan narai tau mak keluar sian bagas aso ben ngalina. Tapi ben adong dasar cinta tu Muhammad hanya sondia pe umak ngalina, sondia pe mungkap ni batukta, sondia pe pilekta, tapi demi mencintai Muhammad dot termasuk kita na mengagungkan syiar-syiar ni Allah, berarti les adong keimanan dot ketakwaan dia tiatenta. Maka pantas dot wajar ita sebagai hamba ni Allah mengucapkan dogot ucapan alhamdulillah. Tapi apabila madung dapat kita nikmat nailen ni Allahon, tidak cukup alhamdulillah ning kita, malah disuruh di kita sasudena bagi alakna mampu pada ketika ilen Allah di ita nikmaton hanya adalah dengan sujud syukur. Martamba pandapotan mudaita umat sipar sabah, martamba pandapotan mudaita sipar kobun, baik ia umat kiloan nila siap, tidak cukup alhamdulillah sujud syukur. Saroritana sujud syukuron umat muda amu inang kuda daboru marwudu martalokung takbir dan berdoa sujud kepada Allah. Amai si doa tadi disujud tai Allahumma hadza minka wa atminka walakal hamdu walakas syukru. Muda artina na inat tarimo kasih mada Tuhanku, tarimo kasih mailen konsonon dia udah tungan nikmaton indah dong da tungan na mga legenda oh maya da Tuhanku indah kisah jo martamba umur sujud syukur. Membangun bagas jiren niba, unggodang daripada bagas niba, sujud syukur riba. Rade, orang kurai ronyang begu mata. Idoah kondo, ay si doah niba. Tarimo kasih mana Tuhanku, tarimo kasih. Marung membangun bagasia, unggodang daripada bagas kon. Ngase binoto. Adong karejongku di bagas kon tarpakiau baya bagas niaun ido pati balon koni radowa orang kurai gumata makana ipature bengkel hati angkon na ipature di hati-hation baik di segala hal, baik waktu dia apalagi nagit maribadah anggo indah beres hati-hation taon mutlak lillahi ta'ala kekecewaan masa ulakon nang kandapot kita. Tapi apabila mutlak karena Allah, maka senantiasa Allah menitipkan kita dalam kebahagiaan. Sebab hati-hati kita pakai dalam keadaan na bersih, na suci, na inan. Apalagi umat somonon na mengaji ipature purujolo baterena. Ibarat di center muda deges baterenai orang tujoloan. Te muda baterena na lonong-lonong, i center kon lonong. Ngani da ape musuh di joloniba makana di ibadah inang kembali tu asal bahaso uma ben nadegis di ati-atienta soles raita mangabdion diri tu Allah apalagi songonon dalam hal mencintai nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do termasuk kita nian alak naon alak na bersyukur tu Allah dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tu beliau, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
itabain sifat holong ta tu nabi harana nabi i umak mar olong niroa di ita dia olong niroa ni nabi i umak di ita hanya ahado umak dot ayah na ingot ni nabi di ita pada ketika nabinta berpulang ke rahmatullah tidak ada ucapan yang lain kecuali ucapan ummati 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 olong nirwania ipiyo umatnya indah rajo umat saulakon nabinta masuk tu surga anggoles adong dope umatnya ayah di neraka mai surun Tuhan aning Tuhan Muhammad masuk mo tu sargoi mau buka mada pintu nai masuk mo indah pediawi ya Tuhan asoning Allah harana adong dope umat tu saralap nai di neraka on ma olong nirwani nabi i di umatnya bahkan di umat olong nirwani nabi di umatnya on daripada umatnya namar olong nirwa tu sia apalagi on zamanna itaban sifat holong ta muda olong roamu bau di jiren ni pasti insyaallah marolong nirwa jiren tai tu ita coba ita bonci i jiren tai mungkin ia peumak ngagodang ruanya paidirita apalagi mainang kuna binta songonon mangagungkon lahir ni nabi demi bukti cintanta tu Rasulullah harapan ta saulakon itai diakui nabi sebagai umat dia umat pilihan dan bersama Rasulullah kita saulakon masuk tu alam surga namar gora jannatun naim amin ya rabbal alamin sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul ya habib salam alaika salawatullah alaika alak-alak namar solawat umat Muhammad ini ngainang itangkup malaikat penuh dengan aroma kasturi amana uskus ilala malaikati alak namar solawat warwan tak uskus bagas tai mar solawat di bagas warwan tak uskus perjagalan tai mar solawat di perjagalanan sambil mardahan mar solawat sambil mangetong epeng mar solawat sambil ketugurisonan sambil mangalayan pisau guris mar solawat sambil manuan ene mar solawat on kadang nenek kakek indah solawat laguna aduh kucing garong indah bali umat bain solawatmu 3 kali do umat terserah na jelas kita bain mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang antum sembarangan kita apalagi madung nenek-nenek deba indah pas bi umat lagunia dabo jabat dung tobangia laus mardan pe ahma lagunia ngau botontong sang aben sidih ne pilalaya bulion nyalayon ahma lagunia laus manggori indan nyai bolong gadung abang nai duda nani sojo doma suara tong bulung gadung bulion nyalai pantas ia merasa sedih jadi ahado umat kita bain kecintaan tu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dot masuk kita saulakon mulak tu alam surga namar gora jannatul naim amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin jamaah majelis taklim pengajian na dirahmatini Allah subhanahu wa taala. Perkenalan umat indah perkenalan aujamu aso biasa sudah lewat mendalani tu lombangan ngado manalak naragu diau jelas awon alakna alak lain tinggal di dalam lidah asal kampung asal nami sian purbajulu umat makana anggo halakna mungkin biasa mai botoho dongan ku satamatan sudah rongking o Cibanggor bo Muhammad akhir satamatan mamina 2004
alhamdulillah antongan ia pesaaton isonia au piu kunjungi ia berarti marsilaturahmi mina dua. Anggo masalah umur umat bo pedana kawida amu lewat maulala 40 do bisoti. Jadi anggo alakna umat gorarna Hasanuddin disebut dengan Hasan Poso margana Lubis ade LBS Lomo Bisuk Setia. Nah domo kan di pardonganan na bisukan di persahabatan sip-sip mangaruai pupu mendapot ini umat aminu bison. Jadi mulak tu pangkal nikah cinta. Ada umat pangkal nikah cinta ayah adalah maulid ni Nabi. Asolanga angkon nai peringatan maulid ni Nabi sotara masuk kita saulakon umat alak na mendapot syafaat sian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktina ita umat nia angkon nadong donangkin sifat holong tatu nabinta Nabi Muhammad Nabi akhir zaman Nabi na pangabisan indah dong benabi dong Muhammad mau makna terakhir. Tapi muncul di media-media dan televisi ada yang mengatakan Nabi ningkalai jangan terlalu percaya, cukuplah Muhammad Nabi akhir zaman. Les rotu jolonta idokonia bu Nabi iya ulang kamu yakin ahadai Nabi aso. Les idokonia de piya Nabi ulang kita yakin ahado nabaroon. Les idokonia de piya Nabi nga Nabi iyai ahado Nabi ringon. Jadi Nabi adalah cukuplah Muhammad wa khatamul anbiya wa imamur rusul, penutup para nabi-nabi dan ikutan para rasul-rasul isialakni nama rogorar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggo bukti na cinta ita isi pialakna giot diai di maulid ni Nabi. So dia hebat peta umat na inan anggo inda hebat ni dasar aroro ni Nabi indi taboto inang Islami. Perjuangan ni Nabi dot perjuangan ta ngapi sabanding. Nabi dipitnah, dicaci maki, diolok-olokkan, dilempar, kemudian iramban dot kotoran ni unto. Tapi sobar doma Muhammadi. Ima pati balon kontai umat dot ayah tu dirintah. Sehebat apapun tantangan rintangan, ulang kita lupa ikhtiar marusawita. Sobar menghadapina, di kesabaran itu dibalas oleh Allah dengan kemuliaan. So dia peta umat na inan tetap sobar. Harana Aminahi ana sobari inang. Abdullahi ana tega si Abdullahi. Jadi mulak tu pangkali umat. Cara menggodangkan maulid inabion marmocom-mocom. Mudah songon diranto parapat membaca Al-Barsanji bagas tu bagas sampai 40 sada malam kalai membaca. Adong busingan antong menggodangkan maulidon perayaan sakampung mungkin madung perayaan kita imagaon. Adong busingan antong umat nasa kampungi benjot naruan lain na maulidi. Adong namang koyok kambing, adong namang koyok lombu, adong namang alomang, adong namang konji, adong namang itak, adong busingan antongan wida hanya adalah mudaya jakala kiba mangecek dotia tumpat igung niba iben panganon nai ahai jedahna sabun-sabun isu de aha bukti holong tu nabinta Nabi Muhammad sondia sesemangat ngasih binoto umat get mambain maulid dopitai magaun sekali naik silahkan tola dilang ador maulid Nabi demi mencintai tola Udaro mau mak daganaki persikola madrasahi manoktok. Assalamualaikum kakek ning ya. Ompung nih ya waalaikumsalam. Asuramu magido sumbangan. Amtu aha maulid ni Nabi len copat-copat umak ulang komaretong naima ya diita na lain na tinggal misude sa ulapor. Robu singan umat saralak naik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Adi nenek suruhamu mangido sumbangan. Oh get mawala nga maulid ni Nabi. Nalambat mainan tahun na membuat naik dah umat. Adong 15 menit dan aki na jongjongi ditanggay. Roma ngondapuran ilenia matukaran 2000 na malobo ang konol na to. I managit impakon-kon. I sepialak na panitia na perayaan payah ilalaya manabuskonda. Aw ngadong
epengku cukup dong ngonau doa doalah au hadir maya hadir ma au manangion maya manangion ma awinda ngonau la siapna muda naget mangguliamu lehen ngonau manukna adong bisi opat manuk lehen koyok kamu tolu sada di guru naik indah mangua demi mencintai Nabi buat bagianmu ngonau ma minumna ahun ko kopi awinda nga kopi ngonau ahado kopi ko len kopi ko aw ngada sulang marmodo man sara-sara umai pining do bagi-bagi pining ma awinda dan ahli hisab sudia haya udah tangkon sigaret surya lehen sudia so semangat iduntungan demi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di umat kita mulak tu pangkal nikah cinta angkon nikah buka di sejarah ni Nabi bahasa on inang nama maulid Nabi Muhammad nangkin umat Nabi akhir zaman Nabi na pangabisan inda dong benabi dong Muhammad mau makuna terakhir. Jadi Nabi Muhammad ti umat ayahna Abdullah umatna Aminah ompungna Abdul Muthalib istri ni Abdul Muthalib nama Gorar Fatimah binti Umar Al-Mahzumiyah. Mudah kita lagi di bahasan di sejarah Abdullahi alak nadermawan Abdullahi alak nakayo Abdullahi alak naramah tamah di kota Makkah alak na disegani ni halak rahasiana berisikan di wajahnya dengan nur Muhammad. 18 tahun umur ni Abdullah ijalakan majodohna isi madapot hanya Aminah dapot ma anak boruna nalaga nama nangion obar ni ayahna nasura keluar sian bagasna tanpa seisin ni ayahna dut umakna alakna nalagaan ben lagakna Aminahon tola idokon umak bungdes tahu bungdes bunga desa bo ikawin kun mantung na duaon nalaga dot naganting boruntung pujian hasil na di pernikahan ipe ima solahir uma ise anakna na terpuji nama Gorar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan di bagasan ni riwayati uma meninggal ma Abdullah waktu kehia marjagal tu negeri Syam walam yatruk lahu syai'am minal mal dan tidak ada harta yang ia tinggalkan kecuali 5 ekor onta dan beberapa ekor kambing. Berarti na sobar na songoni si Aminah na tinggal ko ni maninggal na di negeri Madinah do baya Abdullah hon na sobar uma sebab sifat ni Aminahi inang manarimo kemampuan ni alak lainnya indai paksaonia makana umat dot ayah di ita sifat ay padaralan di ke dalam kehidupan on 2 na pertama umat sifat na sotolay padalan di dirimu yu inang sifat ni gas asudokon ibarat di motor gas rem gas indah tolay pakiamu bu sifat di gas ani pelak layon indah tahan kami asudokon suni igas kamu saja son dia panggasna oh ayahna ade umakna ligi dah bolai manguha alak siaha mama nabu si balender angguho ketinggalan ning anak bori sujo mama dokon alak lainnya oh sobar ko dabo au petar tabu siau dei tai kalender indah tola umah son dia do ina tarimo aha umat na yu saon nyai saon may boto parpo kenari sinayanon umat na nadapot ni ngayahi 75,000 may na sa pokenon 75 ma panabu sisira may nadapot panabu sisira ma aw bayang dong silalat may bulunggadong utilpok di sabaan ima jagit buktion bahasoho umat na inan ada boru naman contoh sifat ni Aminah. Muda ita alak layon ayah sifat ni gas. Muda amu uma ulang ben kamu nangkin gas ada sifat muyu rem. Muda ita ayah sifat ni gas. Aso tanggung jawab tak luar biasa. Wajib kita membalanjoi
umai muda na ayah ni baamu hanya adalah muda ami ma alak layon wajib ami balanjo ya muda boruon setelah akad nikah dot istri ni baik wajib ibelanjaan. Tapi kadang martukar botuma ada boruido bayana ke marusao ang walak lai karejona ahama bobok sajo modom sajo maya angko inang kinan inantai kaya tu sabaan kaya marjagal boro baya aman tahun mulai tinggal konumak nang kinna modom sajo ma ulangan tong sungani sifat ta alak layon inda tola uma angwami alak layon inda tola ayah itana inan sondia do wajib kita marusao sangat sondia pe usaona na menek dot na godang untuk membelanjai keluarga ina inan ima sodo kon nangkin sifat ta alak layon sifat digas ulang ita pakai sifat nirem na modom sajo Amu sebenarnya dasar hukumna amu inang kuda da boruon pada dasar hukumna dipikih na sotola da umak gari karejo mamasu mardahan ado pe marjagal ya karejo mu yuna pada ibagas marsole ade marsole margincu tapi benar marlakui hukum kongsi ami pintungalan ami badongan ami manyapsak ami mardahan ami ketukubun ami patarudaganak ami paubat konna indah lalu ami ina bungkuk mami ima sumarlaku hukum kongsi uma ipe manombo na paling dangol may marlaku hukum kongsi make amantai marusao tuntun tong amumi umak tukang dahan na ibagas boro manombo amantaon ngun kubun ngana masak juin dahan nda pilang masak umak na indah asusungoni wambang abang na somalenia ampingan rupana na mar tiktok sa jodoh kari jodi inan tao ima model na inang kunang marwanon marsi sapai diri na de bantong mana nenek naning na sojo pe selfie ning na usingan do pe manggas na model madongan ini orang kude alak do na marmangga sudedot manggai tenar iben kalai palai adong manggai sumak naramosan ning na sojo matu manggai dijual ning na sojo memersapa alak ide di batang mangga muyinia indah mana marpoto dawinia ulang garis-garis mangganya alak di HP nah modela di nama ruanon inang makana ahadu nang kinin kembali tu asal apabila di dalam rumah tanggai umak na inan ami alak layon sifat ni Abdullah maita pakai ayah bertanggung jawab hanya adalah muda amu umak sifatnya mina rem sanga sojo inang na terjadi bo alak do na membangun susah ya digida boyahna anggo ketinggalan betul mengarurang ku penidabonia ini sialak lagi ya ulang dokon-dokon kamu umat sunguni indah tagia mi bege aso mancit hati-hati nami ini ada manciti sakitnya tu di sini ulang dokon-dokon kamu sunguni on menumpu kadang mai bek-bekan bagian ayahi otul moho anak inaoto jawab alak lai ho anak ina loak niya jabat no turut na loak lagi remi anakna na bohak makana hati-hati ulang make terlaluan tuinang tibin na olong di ruamu di ayah sogiot ko aso dungrap kamu porang mulut sojay bagas sompat do bayana inan indah sonang alak lai ke tu bagas satiup ke mama biar kinat memang antongan sifatnya anak boru isongan sifat libalom sodokon sifat libalom uma muda sapasang dua balomi gogoan de sora di boruna daripada jantanna udah boruna isabaan mangkuling di pusuk nerambiran kubru nia ijawab jantan nia sok ben biarna kubru nia halo maksudna muda sojope uma aktivitasmu indah dong karejonami alak layon ulang kosanga gogo soramu diami
apalagi mamanombo anak burui na ke karejo na abang parorat sucok tabu si susunan paridida abang o jadi inggi ni ngalak lai mentong iyong pana masontokin anak naon laus ke marangkat pun pangkal tanggai dada mama ya mama jam 3 maruna anak burui jam 6 kurang saparopat utang pala na inan botoli uma tuntut tong loja alak laina maruruti nali ayah na nali umak na malumun media bojoy sip ko abang angkung hakiau karejo inda mangalcik na sujoba ulang suni bali umak sanga na paling sedih na manombo ipangi do alak layun git kia minum tes manis tulopuan jauh bali umak na joleping ni do purang ku git margaul tulopuan minum tes manis don abang te otpotik-otik na sapokenon dania sadia melenya 10.000 ulang minum non tes manis do tes capot harana adong jo tampang ni gulo buti monon benan cita lala alak la iuma ibu tiru ma gulo pasir ngon dapur gulo pasir ni anak niai tolak tulopoi rotes capot ipaturunia galasnya retapaknya tutoru ibuat nama ngon jasna isir sirkon na maning nabo tes manis jo namo deli ina marwanon benso tolana madainang ulah kita umat tu pangkal hanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marumur ya umat 2 bulan di bagasan di kandungan di dalam riwayat nahi dalam keterangan kitabna lain setelah terjadi pernikahan Abdullah dengan Aminah mangua umat masuk memulai nur ni Muhammad tu kandungan ni Aminah nah sojung turun udan turun nah sojung binatang ternak berkembang biak maya nah sunjung pepohonan menghasilkan buah nah sunjung berupa padang pasir tanah tandus tumbuh di sadut tumbuh-tumbuhan tumbuh maya berarti waktu di kandungan hidup Muhammadi majelas masungani umat yobani rahmati imasi caritaan Allah di bagasan ni Al-Quran melalui ayat ni Allah dotna berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan indah kami utus kepada Muhammad tu alam dunia kecuali buat rahmat sekalian alam. Ayah adong dele songon aminahi merasa sakit mancit marngot-ngot marsak susah indah umat ima perbedaan na inang dot kamu mangida maaf umat anggua muntong waktu di kandungan kami umat na mancit tulu na marsak na susah na pendaragat na impus ma pala na inan dor marubat na tu dia walaupun begitu yang kau terima wahai umatku bagian pahalamu daripada yang mengandung sama halnya dengan pahala jihad. Mudah onom kami umat na ilahirkan mi inang onom tingkat mau ma pahala jihad na dapat muyu cuma ami menombo anak naon indah marpikir aso tumpah darah umat niba mengalahirkan niba dung mangodang kebanyakan na durhaka na lupa namar orang tua padahal umat ni bay nolongon roana baya di iba pas lahir na sumangarti de iba tangis iba sipko daya sipko narondro polisi itangkup na ita mangarti juntong baya ati amenek kami ima borkat di bibir ni umai ayah itu ngaborngin idaya raramu ko ni anak nai taon ko ni run marburu rongit tuling dingi sangajo mamar bosar wida umat na mangua mabaya doit na mukonai senter ayahon mana inan dapot dia mah rongiti butong jinak mok palai lonyat ko ni na inan on mana mamben balai tu anak kini ang wayah di bayrut umat di bay tidak pernah mengatakan lelah maka wahai anak-anak nami pokir dot patayat pikirkan kamu bahasa umat dot ayah namar juangi pasikolaita sompat do manombo sasataon inda maratalokung na baru inda marabit na baru inda marpeci na baru inda margaul dot kalak demi kasih sayang tuanak bahkan sasapoken umat inda margule ahamaya marbalanak mayr laziak tuk-tuk mudah kita pikirkan na inan pardalan me baya umat ni baik ke mangomo tu dia anak inan dina mangomoy umat hanya indah ujung umat idokon kamu inang kuna loja indah ramu mandokon nai amana loja indah nasodong pe umat abi pangido ia dongkon kamu ima luar biasa na amwayah tuami maka
umatku di saat berjuang luar biasa. Maka 5 macam air wahai umatku yang kau keluarkan dari badanmu di saat kami dilahirkan. Air campur darah, air ketuban, air mata, air keringat, darah. 5 macam air yang kau perjuangkan demi menyelamatkan kami. Maka tidak akan bisa kami balas walaupun 1 tetes, tidak akan bisa kami ganti walaupun setetes keringat. Ben godangna berupa perjuangan nyumai marpuluh kali pitauban umroh, marpuluh kali ita hajion nginda pedong natar bayar najasani orang tua. Ben muliana iligi ayah, sesosok ayah orang kali pertama membuat kami bertauhid. Ayah mana purjolo umat mengalendiami tauhid. Pas lahir ya zankon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah orang kali pertama mengangkat kami. Ayah orang kali pertama mencium kami. Ayah orang kali pertama membawa kami berobat. Ayah orang kali pertama memberi semangat untuk kami. Ayah orang kali pertama membuat nasihat yang paling indah dan semangat untuk masa depan kami. Berarti ayah dengan mama tidak akan bisa dipisah keduanya. Seorang ayah dan seorang ibu punya anak 10 anak, masih bisa memberikan kasih sayang kepadanya satu persatu. Namun yang 10 orang anak ini belum tentu bisa memberikan kasih sayang kepada seorang ayah dan seorang ibu. 10 umat anak mulung don suderoamu pas baru lahir tabusan babaya baju nami yompa-ompama taibo pe umatku songoni hanya memang betullah umatku al-ummu madarasatul ula adalah ibu guru pertama bagi anak-anak. Asli dokon songoni anai dokon mui umat atia menek kami idia mi dokon mulai mami malo mangkuling dokonan mudiami umat anak mon mam kuaya mam kuaya mam ning nasojo mon mandokon mangan boro ompungi ro nenek ning umat nen soyo mantongan ngapa na tu si baruania ada dokonnya di neneknya mam ada lang abutet ai dokon ni pompui ning nenek on mantong pandokon mangan di rumah dengan mali ajariamu sundia mintung mak dakdana mandokon minum mim enggak pusingan anggoda kana konne contoh iri sude makana ulang ce masih tututu sodokon ulang masih tututu uma rari dagana kon ipayut na kalimat muyui bo harupana oh marabang-abang istirina itu suaminai setiap mangalangka alak layon abang boy bigidana kon royah dia menaik abang dia kodaya dia. Jadi jago perasaan wa ayata'allama bihi dan bahwa engkau ajarilah dia dengannya dawat aha min akhlak daripada akhlakna mulia. Muda somal mau ma ajaran itu turan mar akhlak. Salam dulu nenekmu salam. Cium tangan naik ajaran mulengon menek. Apalagi on inangku masona napayahan dok dan aku juru. Rigintongan. Kejolo ondo konjolo tua mana te ning sojo mo mandokon barisan anak mina inan marang kamarang giamu oleh te keau ulang arop koni nang kandro sa paropat jom 2 jom satu mana ibaru hadir ma modelna nondon tong tak danak bepe mangkuling piala ide lang nenekmu mama meninggal lang mana betul mana peda meninggal nenek dia iba bin lalena sementara Rasulullah so dia sifatnya Rasulullah kita baca dalam keterangan kitab tarikh Ar-Rahiqul Mahtum nama kitabnya pada ketika Nabi itu berkata ataupun orang yang bicara dengan Nabi menghadapkan begini mudah hope umak nainan mangkuling jiren mutalion do Masyap lang kakak suanoni ulang undukku mak menjawabna anggo undukku menjawabna ayah masyap lang suanoni dia sunondo dari sundia do oh inda peba na bahatan do pesi kautan na pingapi na siap sami na pingapi na tercabut sundia mintong bayar siap ningku masuk ni dah buka bele-bele patobang-tobang sami yamu rap mai tasuni marsyala pari ni yang tunggu mamu mukarejomu sadar Ahmad diho basuho na marjiren tentong bayar tu siapa parimi ba mai tolong yalak ko kita boleh kak tu sabanamian so copat siap oloro mawanggi painte mada copat daun rodia sampai sapo kini painte anak buru ngaru yang manolongina berarti marutang ko tu siap
Awas jago perasaan ini. Mula kita tu pangkal umat hanya adalah dia si kemuliaan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah sangat mulia Nabi waktu di kandungan pe umat. Ima kita cerita onia di dalam Al-Barsanji, imu kita baca di dalam Al-Barsanji. Wa nataqat bi gamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bibizongi ala sunil arabiyyah. Mangecet-cet dunia umat binatang-binatang nadong di Arab, marbahasa Arab binatangi mencariton tentang kandungan iman dari kandung si Aminah namargorar Muhammadi. Roh binatang nasara tu nasara icarito dia bahasa madungi kandung Muhammadi dot bahasa Arab napasih dot na mulia ike muliaan tu Nabi. Muda tu ita ayah adong dina selalu binatang mangoti ita budut amang boru adong imay tay paingot-ingot so cepat kita maribadah. Ahai manuk jantan ni umat na adil mi Tuhan membena kare dunia lain. Tong 4 lewat 10 martak tawak me. Jam 4 kurang 10 martak tawak ang kita perhatian na biasa itangot. Manuk jantan ni namar bahasa Arab di mangoti ita ulang kita silap. Manuk redet lo busingan manuk siam bangko kurea lo babino tarbornon sorana. Ada artinya ingatlah kamu wahai orang yang lalai ngot mamuda bolak nalale taiba yauma amana kuat hawa nafsui ulamu jolongot dabo bayo imangalina ari namarangin do songonod modon gojolo kasidungan nauma itariki aulos nia marang kotolu badan mencetak opat peta sada Sumatera Barat sada Sumatera Selatan ijur bari lokot dibajui imayoban sumbayang indah sah aso harana kotoran ni boltokinankin lokot tu bajuan marnaji sia sementara syarat sah di sumbayang suci badan pakaian dan tempat daripada najis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil ghadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang kedua umat mudah manusiai son dia di kandungan di umat kita tu alam tabusingan susah marsa segala macam. Tai umatku di saat na lagi riami ana mulia son dia muliana dia purjolo surang sian badan muyu rahim muyu umat kepala asulun dikarenakan diuluan umat adong akal benda dongi akal tentu adong pikir di samping ni pikir tentu ita marzikir. Angkon nadong do zikir tanah menguluan ayah umat ahama zikir tanah mamada italala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar setiap sembahyang silahkan. Al-Quran doya ubaca-baca alhamdulillah awinda ngantung malu membaca Quran pe marzikir pengana uboto hanya nama sadokah mayana malu mengalin natuala silahkan. Sebab isaude umat saulakon jadi penolong di ita di alam kubur. Ulang sempat susah kita saulakon di alam kuburani. Memang kuburani sempit ukuranna sabadan tainang. Mar model do botuma dalam keterangan kitab Tambihul Ghafilin, dalam keterangan kitab Daqaiqul Ahbar, itu orang konia bagaimanakah model mayat itu di alam kubur indah tercaritoon. Cuma adong siksaan-siksaan ini sadul wajib kita imana. Sabor ngindo pe umat di kuburan madong sojo mana bolnang matana
Azabul na'matania ahlang karejonia waktu di dunia. Oh, waktu di dunia karejonia taruh nama nungkiri merut nama ngintip kalak may butulia. Arong busingan untuk nama lalaw na marsinar adong isalak na marsinari na ina alak na membaca Quran, alak na marzikir tasbih, alak na marsolawat marsinar sa ulakon bibirna. Te coba sebaliknya, indah dong berupa naita amal konsian bibir tahun, naita bain do margabus, awas malalami umat saulakon. Dok ulang kamu tong inang merasa bangga, layas ruamu dia bialak layon, mentang-mentang isuruamu merhias, indah tola anggota pasti izin di suami i. Bopi umat isurun kamu merhias, anggota su izin di suami, ulang coba-coba. Bo anda bo manembera dia rara-rara do mak. Sampai jula mantai tola dia oleh umak na mar gincu ayah naninya atola do bai ni galak layon na sundia maleu bai ni so jo proamu narara mon ginjang na bontar montor pintu bola Agustus hari kemerdekaan. Tapi maturi suami au ngada na sundiri bain narata bain narata indah ba sundiri nalom-lom bain nalom-lom sojo matu sormini amma badakna na bontar bajuna na bontar ngalom-lom bontar masungun menong ni anak borui dijawab palak la ilos kia tu dapur asok ben biar na busikan alak layon tentong menong doho dia ben sutar dokon na obat. Awas, hati-hati umat. Nah modelan di sondarion inang, hati-hati. Adong pusingan untuk umat di kuburan di saulakon nama godang boltokna. Aso harga ita papangani hasil sian haram. Kita tu sabaan tilpo kia bulung gadung cogot tomai pangidisin kon. Rimbang do pakadong songonon bayar ramos naon job do marua paida alai punaon olo na job ramu paida alai puna tenggo manyuan nangaun jumraho. Awas nasa lalu na ayah karejonta tu pining terus ke mangguris mang pada budo piningon tartaburun kumango bona tabur panentongan dia lewat kalak ada ni joloki mui pining ada dengan catongai au pinatabon dola na biasa ni joloki ning bayu bisikan lama kelamaan mau ma laus mulak kalaingon kobun udur malai tuluala sojo matu batang ni pining ibo sangaja 20 sare nai do meginjang tindara madabu nia nah hebat mai ben bayi pangutukna oh jojo mampo habis di buat batu tok cobot ko batas uban sinso dia busingan ro busingan umak-umak na perpining kakak ulang kita ngonarunda mon dia donggi ondo dalanta asungonon na sunjung-unjung adong isi pining nalak sia amana tago imarupana ni dokonala ipining kue butimon benta bona onom kalai saudulani oban mabatuna sa sorgodang tu batang piningi tok sangadong-adong dongan namadagu betul mana codi alak naipe memang na codi do piningon pining yang musingan ro musingan dasarala isa jo mauma kasih dungan na ini mutualai rupana ben hebat na panokoan ni piningon tu batang nai rupana madung margasa di bagasan ro anak boru na terakhir ima dadangol na nasibna tolun toko dope upok batang ni piningi akhirna terboto anak borui tukang deterokona. Hati-hati, ima saulakun na jari dosa yuma. Walaupun begitu banyak dosa kita tu tasawuf, somar buah kajinaon. Sebegitu banyak dosa yang kita temukan pada ketika seseorang itu insaf dan sadar, baik dosa besar dan kecil diterima oleh Allah. Tapi syaratnya jangan terulang kembali. Memang betul-betul takut kepada Allah. Ima yang harapan tainam. Naulonglah ngaruhani Tuhan di ita. Naulong. Adonglah sifat Rahmannya Rahimnya di ita. Adong. Apabila seseorang hambai mar istighfar ya, bertaubat ia, bahkan menetes air mata, ainum bakapi hopi lailati min khasyatillah, mata yang mengalir
mengalir air matanya karena takut kepada Allah, maka haramlah matanya disentuh dan dijilat oleh api neraka. Sajahat-jahat ni tauma anggora ita mara taubat hanya adalah diterima oleh Allah. Tapi ita renungkan inang obar ni malaikat Jibril, pesan ni malaikat Jibril tu Nabi, tapi i sudah untuk umat, tolong umat pesan ni malaikat Jibril. Tu Nabi minta, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, pakola, maka berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, nisma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Mangolu moho sarwar-sarwamu, bain marwarwamu di dalam kehidupan non, tai ingot bahasunangkan mati. Imo ma tola daw marsaba, tola daw mangguri sa ngoluani, tola marjagal, tola na inan berupa marusao na lain, tola. Tai ingat, jangan kau cari dunia, boleh kau cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Mudah tolak mau makna marsabai waktu sumbayang. Hayya ala solat ning nang nunung sojitina inan. Pasojolo olo bayama summa bahang kalap. Hormati alak na bahangi inang. Naron sangamar na idok umak na manajakyo isabaan. Tartajakko naron patmu. Aturan siap onom lupak na ngonon tupotang. Rupana onom jahit lu na dapat dipatin. Iba si hormatan deh. Tinggal konjolo, cuma ada buaya muda sumbayang iba manumbu ana lain ulala sundia wida sude amane dami sude. Allahu akbar. Lapan nai nangkin bakwan na solaku man anak bulu parjagal. Allahu akbar. Magodang dore inco kotargania pea. Nia busingan. Sujud pusingan sehat dore itu ke malu de inco manimbang na. Maninya. Nagok me waswasi. Gorarna umat manusia adong sifat was-was. Nah, ulang kita silap. Isi pialak na adong malin peyak lis adong ngaramuruti Allahu akbar. Oh idaya menangkin umat suanun ni sabano patungkus na nangkin na deret samina. Pala Allahu akbar. So dia dore incokot mudayaikan sabaon ro dia keongi hina sujud. Na sude tai bope somani umat naulung rolani Tuhan naulung selalu dirintan ita tipu ita ligi sejarah ni sahabat ni Nabi selalu tukang tipu ya isi alakna Abu Lubabah ada umat na jahat me sundia jahat na setiap kincokot marporang Islami Abu Lubabah mapandokonan na tualak musyriki incogot sebotuamu panglima nami onma bunuamu ma ning Abu Lubabah sojo mau ma sementara ia alak Islam boy sada maso ilen Tuhan ujian dan cobaan isia isime ya sadar bertaubat ita pikadang menombo angkon nasunilo jolo ilen Tuhan di ita cobaan baru sadar. Ya ama penyakit dia bintuan masuk angin. Urupana masuk anginon mulingon na jolo bisa memation. Ya Rasulullah, mangoda waning Nabi maridul batni ni sujud mancit boltoku niya. Ame ben Nabi ubat na amana momo. Indah songon kita apitson, habis apitson minyak kayu putih, minum tolak angin, segala macam pel usahona. Anggo Rasulullah setikan mebenia umat tu sahabatnya. Ibu atia ijurnia ya puskonia sehat mabayoy. Ibe seben kalak de manombo ijur ubat inauna doit porkis laga. Ini ijur ni Nabi jadi ubat, keringat ni Nabi mulia. Indah sungan keringat tau ma, anggo keringat ni Nabi uskus. Podom Nabi minta dibagas di sahabat nia. Waktu koilula hanya tercium di umat ni sahabaton. Mana uskus na inan. Pala mangkuringat tu sahabati, tolong malangai buat jolo na inan keringat naon. Mana uskus dabo. Ben uskus nama da umat na inan. Indah tarpasari-sari anak borui. Cium-ciumir masongon do umat. Bagian na adong di sinan ben uskus na keringat ni Nabi. So dia keringat ni Nabi macam kasturi. Anggoita ngadong balibu na sumaniwa lagi apa lagi mesin manyabi termila sari segala macam di badani na saor na ancim na laga na pahit na angir na macom na muap torop si bodak dot na muap tano aso ben nagit mula kitu tano lagak do pila lah ngada
di masuna jului laga italala apalagi amu uma na dori polis muko on bo zaman sunari meningkat bisingan memolis muko indah cukup sabun be operasi plastik doma boy panai coba ni dia lai tergara apina bo mila sondo malelek tutor imana model-model na marwani jadi umakku inang ahuma wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata min ibadihi wa ya'fu 'anis sayiat dan ialah Allah menerima taubat daripada hambanya dan memaafkan ia daripada kesalahan-kesalahan. Jadi sehebat apapun umat dosanta godang na menek anggoraita bertaubat tu Allah ijagin Allah dipat dohot sifat rahman niya dot rahim niya cuman tong inang ulang ita ulaki mulak kesalahan taibe cukup ita berperan berpikir bahaso incobot nangkan mulak kita tu rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napaduana umak pesan ni malaikat Jibril nangkin napaduana wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu cintailah siapa yang kau cintai tapi ingat yang kau cintai itu akan berpisah dengan kau. Isi ma umak na yulungimu ayah isi ma ayah na yulungimu umak mulai ngon na jolo tay ingat bahas nangkan marpisah di umak dot ko ayah dot umak nangkan berpisah juo isi ma umak na golonganmu yu ami anak mon marsarak dot kamu marsarak adong deba na meninggal adong deba na marbagas tu dia adong tinggal di Medan adong di Kalimantan adong di Bogor adong di Magaon adong busingan di Kota Nopan segala macam pertinggalan nami berarti sadia ulum pe umak ilala amu nangkan marsarak doinang sian kamu na ina manay golongi umak na inan adepe bagastai ulong ruanta sompat ita cet ita keramik segala macam ibain tanaman na marsarak jurur kita bagasi marsarak isi do maisi paling parumain mi umak dot anak mi golang putar na godangani eres tanuma eres sere nalapan ami naning naisujo jabat kehe tinggal isi na cepat na menjalakina barisan ni parmain kakak adenggi dia lang iben bo lang pengan unjungi de gorar na do bayan apa turi na sujo mulai harun na dia midung kan kak mungkin ngai carito nai kakak walillahi taala bonggi yang gowi dan tonggari ita bagi dua maninya rupa namai cakuk konya berjolo marsarak belku daripada sungai umat omenson cita gadis sui impak kontum sojitan tu bangunan naibo ima yang tinggal dia mulai ni inang hanya ima yang umat nayoban muyu lain ni ina tinggal domai makana umatku sasudena inang segala na ita holongi nangkan marsarak dot kita napatuluna pesan ni malaikat Jibril wa'mal dan beramal masyita apa yang kau perbuat fa innaka majaziyum bihi maka sungguhnya yang diamalkan itu akan dibalas oleh Allah. Muda umat na inan nadenggan na ikarejo ni ibalas Tuhan dut nadenggan muda najat na inan na ita perbuati hasil nangkan najat. Jadi konsep na dalam hidupon inang beramallah boleh kita kejar dunia tapi jangan lupa terhadap akhirat yang kita sayangi itu akan berpisah dengan kita sundia umat italala nangkan marsarak di umat dot ayah berarti indah kekal inangku selama-lamana bupi umat suni udokon hanya tetap kamu marsi holong-holongan dot ayah dot umat sada matobang sada naipe tobang juo muda marsi pio-pioan banumbo umat ibodo marua diamu manumbo dung tobang-tobang di subaru marsi holongan ngadong bentong dongan moy umat mangan may talayah na mangan malangan ni ngayahon on may dongan na batar pamasakawi mantong balanak mabayan na sangat pir dada bunara umak na usar gut pehabo palaan mabay penyarbut naik ngam naso pio umak ayah tu umak yalusi ayah de imolong naroni jabat amna doi bagas aning mu umak na pio domai nda bale bay ayah na wambang da wambang na mabayar kapuran pak model dah berarti di saat tua berkasih sayang muda iligi busingan umat tando di nama tobangi sian dirinta ahaningia termasuk ia beberapa macam na pertama iligi nia obuk ni basang amadung matobang sorai bamar amal muda na sadar taligi ahmad tando di nama tobang mamar tarup sing sada dia tarup sing nai obukon mau banan
ngapi yakin ko uma na inan paligin ko di botong ki ibagas ligi jolo uma sanga dumarung madiaw tando na matobang ining mo mawala uma tando na idokon na mga jiya bisa borngin hanya tando na pertama obuk na ini ya bontar palay ligi ibotong ki mentung ma ibagas uma ngaum na bontar be sundia do bontar sude wa asu suni do kon ko inang martamba uma bontar na asu do kon ko sungoni ning umaon tambana tur-tur dot lisan nya ada layon bahaju tando-tandona kemudian ada petando di nama tobang yuma muko on indah songon muko na joloi apalagi madung mela andang nai ada andang nai ipon jabat dung mela ipon isen dia doma nail pus do mainang manong budua nai doma baya ipon dung matobang sada kiri sada mon kanan ngarung wana pas songon tiang bol urak pusingan marasuki ibentungan urak salamanang tabo mangan gule manu segala macam dung matobang baya ada peuda sondo rap mangan kita le tolap dina mangidoa da lalu da beuda kemang be na mangan dagingon harana ipon pengana dong oh nga mongontong udah tau daging nai udah tuculi kantang naon ning ya kasilungan datar kantang aman tadi ada mau mak dapat jabat ngadong iponi sama cum nai dong mana butui aha agar-agar ido mai obat marobat pusingan pada iba jabat matuba patpe manyarat ma parbinegian urak ma pio-pio pialak umat tubagas oh wah ningkalaki uma ngai begi amu benang be suni mami uma ami pisau lakon suni de jadi ngabi nege bialak kina mendokon tahun orja bagenan oh wah isi dole mendokon tahun orja biar mintung bayar mama tobang uma ngai tabegi be kasidungan na tuluari isanga dua hari ita merdalan di kampungan sangajo layas tu baulala butet ilala alaki ulala jauh sunnari ning musojo mau mak mendukon parumen mi asubu ngadong naubo tudongan na layas turun alak jauh ngadong ngamang buru mi be orja alak ngai mendapat tahun bi bandingnya hampir ngarupan umak bende subine gini dua alak na piu-piu kamar model jabat matobang sudah oban maroban bupe udokon umak songoni hanya ita pikirkon na jolo sondia dasar tanah jolongon ompung tanah biadab adami iciptawan sian tano makana itaon nangkan mulak tu bagasan ni tano kuntum min adam wa adam min turab kamu adalah dari Adam sedangkan Adam adalah daripada tanah salolot-lolot ni nama ngolu les mulak-mulak tu tano ambo jabat umat tolap tu kuburanan ngadong batalna indah dong si perimbetna agar isadun marbantal tano sangkoping papan isi mau mak nangkan mengulangi ngoinang mansiara ge umak indah selain anak dot baru baya umak namar ziarah maka na umak dot ayah len kamu diami pesan dompak somulak inang tu rahmat ni Tuhan ngai si binoto da umak maninggalau saulakon hodo inang napari diau hodo ayah mangkapan yau ning moya mandokon angging kialak lai tayu mak nada ngolan baya jabat mulak kita tu rahmat ni Tuhan hidup angkat kalak iba sian pangkal tanggai alapan kalak konom kalak baya maroban iba maya umak iba gasat ni kerandai ambu ipa pegeot gari di ita dalam keterangan kitab Tambihul Ghafilin sora ni maiti umak ngana tahan kita na pingsan do ita ina aso ben dangolna sedihna sosalna ulang garintong umat songoni ita rupanya salani memang merusaho ita di alam dunia ni Allahon bahaso itai adalah adong imanta harapan tapi meninggal kita meninggal sian alam dunia dalam keadaan husnul khotimah terucap la ilaha illallah ima ya da umat kuda songonin tong umak upa simpul au penget modo mawinang lo jauh harana dua tempat sadari nantong sare mata sare ruburan dolok kesidungan na payah tu malala sura ingaro jadi umak upa simpul ma lahir ni nabi ari sinayan wafatna ari sinayan hijrahna ari sinayan isnin 2
Dua manayoban ni Nabi tu alam duniaun, basyiro wa nadhiro, kabar gembira dan kabar takut. Dia kabar gembira di ita sarugo, dia kabar takuti na ita takutkon narako. So dia membuat sarugoi harus dengan solat. Mudah kita membuat narakoi, silahkan si bebas di dunia. Jadi umat menurut adat dan kebiasaan mudah lahir ta malam Sabtu, menurut adat na meninggal tapi malam Sabtu me. Sana lahir malam Sabtu, hati-hati on malam Sabtu marsiligi kalender na me. Inda binoto dah boleh umat roni ajali, inda binoto. Dia malanga ayah na paling donok tu dirinta, inda dong na lain kecuali ajal. Na donok may talala uma anak ta, borunta, komparta, masyarakatta, sahabatta, pompunta, kawan karib dan na betul akrab. Hanya na paling donok di ita adalah ajal. Ben donok na mau ma ajali tu ita, so ngatar dokon kita. Ulang jole lagi mau git meninggal ngi bangatar dokon. Muda roma na inan ahado mainang, cuma harapan tentu gari umat amal tai adong na martari mo salah satu dapat kita tanda husnul khotimahi di dirinta. Ahmad tanda husnul khotimahi pada ketika manusia meninggal dunia, termasuk nia umat sebagian keterangan idokonia bahasa mukonai cerah torang. Dia mapandokon mo yung uma-umaon sangajo na senyum medongan kakak na meninggali tilile torang do mamukunai ang urumpak mangulunia buto na pancut cojode ni dan ya berarti adong amalnya salah satu na berterima di hadapan ni Allah. Anggo denggani ba alak martos tirua di meninggal niba. Mama meninggal betul kakak na onan, abang na onan. Oh lo mada ubeya pina usang kadungan. Arsido kon kami sungoni narap do piamin tong imum sojit magoripi. Au pina hebat dongan ulala perasaan ini iya mada ulala tukar pikiran nang masalah muzakarah kaji ning bayoy. Berarti adong baik di bayoy. Coba sebalik na umat meninggal betul siano awambang ditong tuari ini ya rupana ben hebat di parangina. Jadi apa yang harapan tai inang hanya di matani Allah terpuji meninggal tai songo dijogari di matani manusia saksion kalai ita bahasa alak naman dapat tanda salah satu daripada husnul khotimah ida alaki gari terucap sian bibirta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mudah tolak madi ibadah sumbayang tai umat dot ayah nama sorak betul di tadabu umat tu Tuhan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah ita ayah na inan songoni juo cuma harapanku dot di ita sasudena ita bain kehusuan ni dirinta memang betul kita fokus na mengabdi itu Allah. Anggo bisan tong umat dung salo sesumbayang ibain masila-sila nai marzikir kita zikirna tasbih tai ulang kita lupaon subhanallah walhamdulillah ataupun subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampai wala haula wala quwata illa billahil alil azim atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Alak na membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Idokon nabi umat dialak nai ilan keampunan dialak nai walaupun sabangat di dosa nia sabangat buih di dalam lautan tai manumbuna karasan setani igodana doita ampena inan memberi solom Roma baya umat mengkuling HP yang kat mak ada cap alo mak namo mok mohodongan mamangan madung mak adongan na madu kampung umak mamangan madu adongan na kol oh baru pada masuk video call kita
jadi nainan iman mangganguna manombo indah muda ami alak layon tanjak ilopuan ayang ala solangah ningna buat macatur tuh sekak Raja Mesa mati kudur kastel tinggal botak-botak ningga aso ngai sumbayangkon botaki anggo alak meninggal isumbayangkon. Jadi ada umatku di kita inang kusa sudena maksud na inang saya perhatian waktu meramal ibadah tai ulang layas orwanta umat anggo jabat kita tinggalkan ibadah tai akhirati mardalan hanya adalah ngadaput kita be ada manaro penyusalan jabat penyusalan na ada hasilna kekecewaan ima inang kudut ayah tetap kita istiqomah dalam hal mangkarejoon suruni Allah subhanahu wa ta'ala. Makna 12 Rabiul Awal umat maknana 12 Rabiul Awali 5 rukun Islam 6 rukun iman itambah syarat ihsan 5 pakaian sehari-hari 5 di Islami rukunna 6 rukun iman itambah syarat ihsan jumlahna 12 maka rukun agama ibagi tolu Islam iman ihsan. Tahun 570 sada Masehi 5 pitu sada 5 itambah pitu 12 angko sada ni walakang naik 13 saya mah jumlah rukun solat ipake rukun naik ipawain keimananta ipamantap keisanan Islam kita tinggalkan nai larang ita karejoon nai suruh tara masuk metayuma alak nai alak na takwa adalah mutiara adalah barang berharga sulit untuk didapat contoh na umat payah lang mandapot ko ni payah tayo dapot amana sonang mela malojay mela so ni mita sa ulakon na maribadahi madapot kita imbalan ni pahalonay sonang mauma sonang mardalan kita sa ulakon ipadang masar mangua ida malaikati marcahayo mukonta Ahmad konon ni malaikati aso marcahayo mukomuyu ijawab umat ni Muhammad so marcahayo mukonami ami begi alak nabahang waktu di dunia kemudian maruduk kami habis marwudu na inan sumbayang kami habis sumbayang puasa kami di Ramadan kami bayar zakat nami akhirnya mandoa malaikati ya Allah ya Tuhan di umat ni Muhammad na marcahayo mukonai ningkalai alak nara alai marwudu alak nara alai sumbayang alak nara alai puasa alak nara alai membayar zakat alak nara alai haji bagi alai na mampu pacopat maya Tuhan perhisapan maka na umat ipacopat perhisapan satombal ahli sarugo masuk tu sarugo satombal ahli narako masuk tu narako ternyata pilihan dalam hidup ini dua parikum fil jannah wa parikum fis sa'ir sagolongan alak sarugo sagolongan alak narako isarugoi sonang au magiot mo di sarugoi ngadong na sedong si perimbet adong minum kul akul adong coca-cola Coca-Cola adong ngadong na sedong sereya adong le adong bum bum adong pena terbayang menaik bum bum madung ibagasan ni bum bum naik inara aku sundia Allah naudzubillah Yat minuman Tuhan, roda ada buat minumanon bontar di dia tepaten. Ternyata minumannya ahado nanah yang dikeluarkan mengida maaf dari diri seorang ahli maksiat nasionalokon. Iman yang inumi daro namilas. Tuhan, get mangana robisingan may kayu sakum yang penuh dengan duri. Isi sujopi inang mahina jadi umat ahdo mausawona ulang kita bosan mambain nadenggan di dirinta do tuang yang ginamion umat surun kamu tu nadenggani dalam maramal ibadah. Jadi kesimpulan na inang ahdo umat hikmah di mauliton na pertama doa mencintai Nabi yang selalu didoakan oleh Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Syakrani Allahumma habbibini ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma habbibini ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ima doa mencintai Nabi. Ya Allah ya Tuhan, lendiau kecintaan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa duana? Ahadwah tauma. Na sotola ita lupaun ita panggil tu Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah ya Tuhan, jadiuna walak naun alakna bertaubat na tarimu mutaubatna. Jadiuna
Tuhanku alakna suci, jadi Tuhanku alakna soleh. Ima ya umat harapan tanah inan hambona soleh. Dot harapan ta ya kui Allah kita sebagai hambania, hambona muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatku, kesimpulannya di dalam tausiah nasotikon 5 poin yang kita temukan dari tausiah tersebut. Yang pertama, barokah dari Al-Quran, mai baca undagana kinangkin maman dapat kita sudena. Napa dua na solawat madung mamar sama-sama nangkin mar solawat. Napa tuluna doanya malaikat terhadap orang yang di majelis ilmu, sama halnya dengan di majelis zikir. Ipe madung dapat kita. Napa opatna hubungan uhwah silaturahim ipe dapat kita. Napa limana doa diijabah oleh Allah. 40 orang yang mengangkat tangan yang berdoa, satu di antaranya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan di Maulid Nabiun ilin Allah Ta'ala diita barokah, kemudian rasukin tanah halal na berkat, dapat kita na inan mencintai Rasulullah dot marubah parangin tatu dalam kebaikan ni songon ibu sengan ita namar masyarakat rumbuk rosuita sepaturun Allah Ta'ala rahmat dot kasih sayang nia. Nangkin umat hanya ita mencintai Nabi, maka ita tutup kembali dengan salawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Mungkin umat cukup soal kajian tadi berginiarion. Mudah-mudahan maroban manfaat di ita dot mendapat rahmat sian Allah dot saduah kita umat tu anak-anak tahun baik ia pokir baik ia patayat betul-betul ronalena sekolah dapat kalai saulakon jadi anak-anak na soleh dot soleha. Dia ada umat berupa pandangannya alak umat songoni alak ayah na sopade di anak muyuan amin sesudena au masih sebagai perwakilan na di berginiarion harap da umat dot ayah ilen dia mike maafan dia do rayu umat dot ayah maaf do maaf. Mudah-mudahan isude disaksihi oleh Allah. Akhir kata inang topik-topik ni pinggan namar saburan di halaman. Sehat-sehat kamu umat na tinggal selamat umaron di perdagangan. Tolu noli tolu jawaban nami 9. Sehat-sehat kita dah mengolu ansorat bisa pasuo sangandikan. Itaba batang siala boti hutil pok dingin-dingin mangido mohop obar nasala boti ya mangido izin likramil Fatihah ala nabi. Asyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا هنان يا منان يا ديان يا سلطان يا عزيز الجبار يا غفار يا غفار يا قهار برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا واغفر لهم من أهل قبورهم أجمعين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأينما كانوا يا الله برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم
ارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم خصوصا يا الله لأهل قبورهم وفي بلدنا هذا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا وحاجاتنا ومقاصدنا وانصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخة في العلم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما ومبرورا. اللهم اجعلنا يا الله من بركة من كسوة مولد النبي صلى الله عليه وسلم واجعل أهلنا يا الله يا رحمن يا رحيم من أهل الشفاعة من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا في جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وغفرنا وملاذنا ومولانا محمد. صل وسلم وبارك. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.